سلام عليكم يا سارة. الحمد لله. كيف حالك أمي؟ الحمد لله. كيف حالك انت؟ الحمد لله. طيب. ليش انت ما خلصتي هذا البيت؟ ليش كل شيء كذا كذا كل صحن كذا؟ انت وش تسوي؟ انت وش تسويها؟ ليش انت يعني ساعة كم انت قمتي؟ مدهاني لما أباتي بطوات للጨቀጭቀኝ ተነሳች። ኧረ አንተ ጠብቀኝ። ساعة كم انت قمتي؟ ليش كذا ليش كذا ليش كذا بيت؟ انا ما احب اوصلها كذا شيء. 8:30 قمت. انا قلت لي الساعة 7 قلت لي قومي. ليش ساعة 8؟ ايش تسوي ساعة 8؟ ها؟ ليش كذا ليش؟ ايش هادي يعني؟ كيف ايش هذه يعني؟ ساعة 7. انت هبلة انت هبلة. انا ما ابغى كذا بيت كذا وسخة كذا. شوفي صحن شوفي 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 هذه كله ليش ليش ليش؟ ايوه. انا فاضي يعني يتكلم ولا ايش ولا يعني فلوس كذا بلاش يعني انت تبغيها. يلا بسرعة كاس قومي قومي قومي. اوكي طيب 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 دحين نخلص. ليش كذا ليش كذا بيتي ليش كذا بيتي؟ انا ما ابغى كذا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. مش فيك لي ومش فيك خلاص هي خلاص ما تبغى تشتغل شكله. ليش كذا ليش كذا ليش؟ ما በጧት ተነሳች እንደው ኧረ አንተ ጠብቀኝ አደራህን። እኔማ ደካማ ነኝ ደግሞ ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ገትሮ ነው የሚይዘኝ። እሺ ምን ላድርግ እኔ ደግሞ ቤት እያጸዳሁ ነው ቁጭ አላልኩም ደግሞ እኔ ግን መቼ ነው ግን እንደው በቃ ተመስገን ይቅር በለኝ። አፍ ደግሞ ለምን እንደምታመሰግነኝ እንዴ አንተ አንኩስ እግዚአብሔር ገስጽ አሁን ማለት ነው የሆነች 2 ሰዓት ተኩል ነው የተነሳሁት በኢትዮጵያ። ግን ሴትዮዋ ምን ሆና ነው ምን ነክቷት ነው? አሁን ቶሎ ቶሎ ብዬ ስራዬ ልጨርስ መድኃኒዓለም ከፈቀደልኝ የ6 ሰዓት ጸሎት እንዲይዝ ማለት ነው። እሺ ምስጋና በማደሪያ ዝማሬ በመቅደስ ልስዋ ጠዋት ማታ ክብሬን አገኔ ጌታ። አሁን ايوه وش هذه صوت؟ وش هذه صوت؟ ايش هذه صوت؟ معلش ايش هذه صوت؟ انت ترقصيها؟ ايه يعني بتغني انا. انت تغني؟ ايوه. طيب يلا تغني تغني ابغاها يعني ابغاها اشوفها شوفي اوكي. ابغاها. مسكانة. لا انا ما قلت لك كذا. ارقصيها زي هبشة ابغاها. زي هبشة كده. شفتي ناس كده يرقصوها؟ ايه يلا ارقصيها. اوكي. مسكانة يا بنت يا بنت انت ما تسمعي؟ شفتيها على يوتيوب على يوتيوب كده يرقصوها كده كده كده؟ لا لا هذه ما لا لا هذه خلاص هذه ما ابغى هذه ما ابغى اشوفها. هذه ما ابغى اشوفها. خلاص ارقصي كده حقت ناس ارقصي مو كده كده كده. لا 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 خلاص اسمعي انت بس الصوت انا كده ما ابغى بس بسمع بس بسوى الصوت يا بنت بس بالصوت بسوى انا هذه ما يعرف انا. يلا عشان ابغى اشوفك. اوكي طيب انا ما ابغى هذه أوكي. لا 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 ما ابغى. لا تسوي لا تسوي لا تسوي لا تسوي. ايش هذه؟ ده انت خلصتيها؟ ايوه انا خلص يعني. ايوه بتغني يعني بسوى انا كمان يعني انا ما ابغى كده. اوكي قوليها ليش. ايوه قوليها ليش. انت تتغنى انت ايش مسيح صح؟ ايوه انت مسيح. انا مسلم. اكيد هذه حرام ما نبغى كده. لما انت تتغني عشان حقت اكيد تتقولها هذه لما تتكلميها. انا ما بقى مرة ثانية. ما هذه لا هذه خلاص انا بسوى يعني بس بتسوي تكلمي. ايوه بس صوت. ايوه لا انا ما ابغى. طيب اوكي طيب مسكانة بمسكنة زماري بمادرة. خلاص 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 ما ابغى شكل طفشتني. ايش هذه؟ انا ما ابغاها كده. انا ما ابغى كده. سلسلتي سمرة سلسلتي سمرة ዛሬ ሴትዬ በጧት ተንጀረጀረች። ጉድ ፈላ።
ዛሬ ደግሞ እንዴ አትዘምሪ ደግሞ እግዚአብሔር ለሰጠኝ አንደበት በቃ እነሱ ሁሉ ነገር ብርቃችሁ ባክሽ አንቺ ብትይኝ ምን አላቆም ሲጀመር ውዳሴ ማርያም እጩሃለሁ ድንግል እናቴ እጠራለሁ እንደ አባዬ ኤፍሬም ባርኪኝ ወንድ ስንዴ ልጅ በይኝ የሳራ ايوه تعالي طيب ايوه وش تسوي؟ يعني هذه مطبخ برت بنضف بسوي بعدين وش تسوي؟ يعني بعدين نشوف ايش ما في شوفي نشوف نسوي شيء. تعالي سوي لي جسمي هذه. ايوه تعالي سوي لي اول شغالة. ايوه كذا تسويني مرة كذا تسويني. ايوه تبي مساج؟ اي تبغى ابغى مساج. ما شاء الله. اوكي يجي ليش بدل انت تضحكي؟ بس كده ليش انت تضحكي؟ بس كده طيب ليش بس كذا؟ يعني بس يبانا ليش زعلان؟ خلاص ما في زعلان. مبسوط انا ايش مسؤول؟ يعني بس ترتاح خلاص. እንዴ ደሞ ተዘምር ለምን ዘመርሽ ብለሽ ደሞ ሳወራም ስስቅም ለምን ሳቅሽ ብለሽ ምን አይጉር ነው ደሞ እግዚአብሔር ለሰጠኝ ሳቄ ደሞ እና ሰቃለሁ ፈንተሽ ብዬ የኔ መድኃኒዓለም። ታዲያ አሁን ቶሎ ስራ ሊጨርስና አሁን 6 ሰዓት ጸሎት እየደረሰ ነው እይዛለሁ ማለት ነው። እቺ ሴትዮ ደግሞ ዛሬ መጥቶባታ በጠዋት ተነስተን መታለች ማለት ነው። ግን አንተ ታውቃለህ ምን ይሻለኛል? ዛሬ ደግሞ በአንደበቴ ዘመር ለምን ትዘምሪያለሽ? ስስቅ ለምን ትስቂያለሽ? ሆ ጉድ እኮ ነው። ያበይ ልጅ ውሃ ጠማ አለ ያገሬ ሰው። ምን ያረጉታል? ሀገርን ይዘውት አይዞሩ። ሀገራችን ይሄኔ ቢሆን ስንት ነገር ነበር። ግን እሺ ፋይዳ አሁን ቶሎ ስራ ሊጨርስ አሁን ጸሎት ሊያስ አንተ ፈጣሪ እርዳኝ። አሁን ስራዬን ጨርሻለሁ ማለት ነው። የ6 ሰዓት ጸሎት መድኃኒዓለም ከረዳኝ ወይ አንቀጸ ብርሃን ወይ መልክአ ሚካኤል ይዝና አደርሳለሁ ማለት ነው። አንተ እርዳኝ አባቴ። መድኃኒነ ድንግል ወተሰሃልን በእድሜ ዘመኑ ቆይ ወይኔ መብራን እርጅኝ መብራን አንቺ እርጅኝ። ውይ መብራን አደራሽን ወይኔ ዛሬ ቢደርሰኝ እንዴት ደስ እንደሚለኝ። ዛሬ የእውነት ቢደርሰኝ ደስ ይለኛል። ዛሬ ግን ምንኛ ነው አላውቅም፣ ውስጤ በጣም ደስተኛ ነው። ትንሽ ቆይተሽ እንዳታለቅሽ እግዚአብሔር ገስጽ። ለቅሶን ወደዛ ይጣለው። አሁን ማለት ነው ዛሬ መብርሃን እርጅኝ። ወይኔ 44ቱ ታቦት እርዱኝ። ወይኔ ቅዱስ ሚካኤል እርዳኝ። ባክ ይደርስኝ። አንተ ደግሞ አይደርስሽም። እግዚአብሔር ገስጽ። ቆይ አትልፊ። እግዚአብሔር ገስጽ። ሰራልሃለሁ እኔ ራሱ አሁን ማለት ነው። አንቀጸ ብርሃን ደረሰ። ቆይ ወጥቼ ልግባ። እንደው ከላይ ቁጭ እንዳልካል እንደው እናታዋርደኝ አንተ ኔትወርክ። አቤት የኔትወርክ ነገር ወስዶታች ዘጭ ያደርገኛል። እኔ እኮ ይዣለሁ ብዬ ነው የማስበው፣ ግን ማለት ነው ወይ ኔትወርኩ ላይ ቁጭልና ማለት ነው። አሁን ከማህበሩ ወጥቼ ስገባ እሱ ታች ወስዶ ቁጭ አድርጎኛል። እስኪ አንተ እርዳኝ እንዳልቀደም አደራ። ወይኔ ያሳዝናል። ፍርድ ቤቱ አለ ወስዶ ታች ቁጭ አደረገኝ።
አንተ የተረገምክ እግዚአብሔር ይገስጽ። አንተ ለከፍከኝ፣ ሴትዮዋ በጧት ለከፈችኝ። በቃ ተመስገን ተመስገን። እንዴ ለምንም ማማረረው እንዴ? ማዳመጡን በረከት አይደለ እንዴ? በቃ ጸሎት እንደውም አልደረሰኝም። ከዚህ ማህበር ሊፍት ብዬ ነው የምወጣው። አዎ እንዴ ሁልጊዜ እነሱ እያደረሱ ለኔ ልሽ ምን ይሰጡኝ? አዎ ወጭ ከማህበር መውጣት ሊፍት ብዬ ነው የምወጣው። ሊፍት ብዬ እንዴ ለምን ምን አደረገልሽ? ጸሎት አይደረሰኝ፣ ጸሎት አይሰጡኝ፣ መዝሙር አይሰጡኝ እንዴ። ስለዚህ ሊፍት ብዬ ነው የምወጣው። አውቀው እኮ ነው ተመካክረው። አዎ ተመካክረው። አዎ ልክ ነህ አንተ፣ ትክክል እንዴ ልክ ነህ። አሁን ሊፍት ብዬ ነው የምወጣው። እኔ ጸሎት ካልደረሰኝ ልሽ ምገባው የነሱ አዳማቂ ነኝ እንዴ ነው ልሽ እንዴ? ሀላስ ሊፍት ብዬ እወጣለሁ። ገለግል እንደውም ጸሎት የምን ጸሎት ነው? እንደውም አላደርስም። ሆ ኦኬ። ሴትዮዋን በጧት አስነሳብ። ደግሞ ማህበር ላይ ደግሞ ጸሎት ሲይዝ ደግሞ እንዳይደስ አልኩ። ስለዚህ ማህበሩን ሊፍት ብዬ መውጣት የሳራ አይዮ ታሊ ሀቢብቲ ኦኬ ጠያ ታሊ አንቺ ደግሞ እኔ ለራሴ ተናድጃለሁ። አሁን ደግሞ ሰጠረኛለች። አይዮ تعالي ابغاكي تعالي سوي لي جسمي كذا، سوي لي كذا مره يعني كمان تبي دهين؟ ايوه ابغى دهين ما شاء الله طيب. ايوه አሁን እኔ ተናድጃለሁ። ደም ይፈልቷል። ከማህበሩ አሁን ሊፍት ብዬ ወጥቻለሁ። እኔ ዛሬ በቃ خلاص ነፃነቴ ነው ወጥቻለሁ። እንዴ የምን ጸሎት ምናምን ይያሉ መሰቀየት ነው እንዴ? የምን ማህበር ምናምን خلاص በግል ያደርሳለሁ እንዴ? ምን ነው አያ ነይ ደግሞ አንቺ ልሽ ታሽ ዝም ብለሽ لا شو بنت اوكي لكن من اوكي انتي ايوه خلاص تبي شيء خلاص اوكي አሁን ከማህበሩ ወጥቻለሁ። በቃ خلاص ብቻዬን አደርሳለሁ። እንደውም ብቻዬን ሰግዳለሁ። ከነሱ ጋር ስግደት አይሰጡ፣ ጸሎት አይሰጡ፣ መቁጠሪያ አይሰጡ፣ መዝሙር አይሰጡ። ምን አይነቶቹ ናቸው? አይ እንዴ ሁሉን ለራሳቸው ብቻ ደግሞ ማለት ነው ተመካክረው ነው ሆ ለኛ አይሰጡንም እንዴ? ሆ يلا شكرا يا سارة عفوا ደግሞ እቺ ደግሞ ሽክሩን ምናምን ትለኛለች። መታታስታ እሺኝ ትላለች። አንተ የተረገምኩ መንፈስ ደግሞ ከሰው ወደ እንደፈጣ سارة انت ايش فيك اليوم؟ انت ايش فيك اليوم؟ ما في كذا يعني مو انت طبانة؟ تبي دواء؟ تبي دواء؟ ايوه طبي؟ ايوه فيتامين سي. ايوه تعرفي فيتامين سي؟ ايوه طيب اصلا الحين بجيب لك. اوكي شوفي عشان ابغاها انا انتي مسلم ابغاها تغيرها هذه. ها ايوه غيري. ايوه تغير ما بيت ايش هجري ደግሞ እሷ ላይ አፈመጣ احسن غيريها. انا تعرفيني كويس أنا تعرفيني. ايوه خلاص غيريها يعني كويس عشان اول كنا في البيت اثنين ناس غيرناها. غيرتي؟ ايوه حطينا فلوس حطينا فلوس حطينا ملابس حطينا ذهب بعدين مرق كتير حطينا ما شاء الله. بدين غيروا هذه. ايوه انا بجيب لك فلوس دهين لو تبغي. انا ما ابغى شكرا لو تبغيها دهين. شوفي لي انا مسيح ما يغير. اول شي فكري كده فكري بعدين اقول لك. ما يفكر. ليش مفكر؟ انا عارفه. ليش ما عارفه؟ فهمتي؟ هنا يجي كيف يجينا؟ ما في ملابس ما في شيء. انا جيت عشان بعدين تعطيها امك هذه. لا شكرا زي كده جاه فلوس ما بانا. اي ما بانا
خلاص خلاص المهم انت فكري لحالك خلاص انا بروح هنا خلاص روحي ما بانا هو ودني وانا سيديو ደሞ ሃይማኖትሽን ቀይር ትለኛለች እንዴ? ለሽ ሃይማኖት የምቀይረው የታባ ተሰበረ። ምን ይሻላል? ሽፌ ማፍሽ አንቺ ሃይማኖትሽን ቀይር ትለኛለች እንዴ? ተሰበረላት ደቀረቀ